जय श्री राधे कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, आसंतु जानिबा आजी अगस्ट 13 तारिख बुधवार समस्त राशि राशिफल। तेबे सबुदिन राशिफल सर्वप्रथमे जानिबा पाई आम चैनल सह जोड़ी जांतु। तेबे आसंतु जानिबा प्रथम राशि मेष राशि विषय रे। आजी आपणक चारिपाखर परिवेश सुखद रहिबो। आपण गोटिए परे गोटिए भल खबर शुणिबाकू पाई पारंती। आपणकू एक नूतन चाकिरी फोन आसीपारे जेउठारे आपणकू भल दरमा मिलिबो। आपणकू आपणक स्वास्थ्य प्रति टिके सतर्क रहिबाकू पड़िबो। तेणु बाहर खाद्य खाइबारु दूरेई रुहंतु। जेकोनसी आईनगत मामलारे आपण जणे अभिज्ञ व्यक्तिंक सहित परामर्श करि परिबे, जहा आपणक पाई भल हेबो। तेबे चालंतु जिबा परवर्ती राशि वृष राशिर विषय रे। आजी आपणक पाई एक व्यस्तबहुल दिन हेबो। आपण आपणक व्यवसाय रे एक नूतन उत्पाद लंच करि परिबे, जहा पाई आपणंकु कठिन परिश्रम करिबाकू पड़िबो। बैंकिंग क्षेत्र रे काम करुथिबा लोकंकु संचय योजना रे निवेश करिबार सुजोग मिलिबो। सरकारी चाकिरी पाई प्रस्तुत हेउथिबा लोकंकु निज काम उपरे पूर्ण ध्यान देबाकू पड़िबो। दीर्घ समय धरी पड़ी रहिथिबा जेकोनसी काम समाप्त होई पारे, जहा आपणंकु बहुत खुशी करिबो। तेबे चालंतु जिबा परवर्ती राशि मिथुन राशिर विषय रे। आजी आपणंक आय रे वृद्धि आनिबाकू जाउछि। आपण आपणंक बजेट उपरे पूर्ण ध्यान देबे। तेणु आपण सीमा मध्यरे खर्च करिबे। आपणंकु आपणंक बाणी उपरे किछि नियंत्रण रखिबा उचित। प्रतिकूल परिस्थिति रे मध्य आपणंकु धैर्य बजाय रखिबाकू पड़िबो। आपणंक शीघ्रता जोगु आपणंकु एक बड़ क्षति सहिबाकू पड़ी पारे। तेणु आपणंकु टिके सतर्क रहिबाकू पड़िबो। आपण आपणंक घरे एक संपत्ति कारोबार को नहीं बहुत उत्साहित हेबे, जहा आपणंक पाई समस्या होई पारे। तेबे चालंतु जिबा परवर्ती राशि कर्कट राशिर विषय रे। आजी काम दृष्टिरु आपणंक पाई एक भल दिन हेबो। आपणंक जीवन साथींक सहित आपणंक संपर्क मध्य भल रहिबो। आपण किछि पारिवारिक एवं पुराना समस्यारु मुक्ति पाइबे। आपण एक भल योजना रे निवेश करिबा विषय रे चिंता करि पारिबे। आपणंक सहकर्मींक सह कोनोसी गुरुत्वपूर्ण सूचना शेयर करंतु नाही। आपणंक विरोधी मानंक मध्यरु जणे आपणंकु हैराण करिबाकू चेष्टा करिबे। आपणंक पिलाकू चाकिरी पाई कोनोसी स्थानकू जिबाकू पड़ी पारे। तेबे चालंतु जिबा परवर्ती राशि सिंह राशिर विषय रे। आजे आपणंक पाई सतर्कतार सहित विचार करिबा परे निष्पत्ति नेबार दिन हेबो। आपण शीघ्र भूल करि पारंती। आपणंक कामकू आसंता काली पर्यंत स्थगित रखिबारु बंचंतु। आपणंक समस्या बढ़ी पारे। जानवाहन व्यवहार करिबा समय रे सतर्क रुहंतु। तेणु काहाकू साहाय्य मागिबा परे गाड़ी चलांतु नाही। ऑफिस रे आपणंकु कोनोसी काम पाई जूनियरंक साहाय्य नेबाकू पड़ी पारे। जदि आपण काहाठारु किछि ऋण नेइछंती, तेबे ताहा मध्य परिशोध करिबाकू यथासंभव चेष्टा करंतु। तेबे चालंतु जिबा परवर्ती राशि कन्या राशिर विषय रे। आजी आपणंक पाई एक द्वंद्वपूर्ण दिन हेबो। आपण किछि नूतन काम करिबाकू आग्रही होई पारंती एवं जदि आपणंकर कोनोसी काम विषय रे संदेह अछि, तेबे सेही काम को आदौ आगकू बढ़ंतु नाही। आपण आपणंकर पारिवारिक दायित्व प्रति पूर्ण ध्यान देबे। परिवार रे जणे नूतन अतिथि आसी पारंती। आपणंकु एक सामाजिक कार्यक्रम रे शामिल हेबार सुजोग मिलिबो, जहा आपणंक प्रतिछवि को उन्नत करिबो एवं आपणंकर साधारण समर्थन मध्य वृद्धि करिबो। तेबे चालंतु जिबा परवर्ती राशि तुला राशिर विषय रे। आजी आपणंक पाई सुविधा एवं विलास रे वृद्धि आनिबाकू जाउछि। आपणंक खर्च को टिके नियंत्रण करिबाकू चेष्टा करंतु। आपणंकर कोनोसी दीर्घ दिन धरी पड़ी रहिथिबा काम समाप्त होई पारे एवं आपण दूररे रहुथिबा कोनोसी संपर्कीयंकु भेटिबाकू जाई पारिबे। जदि आपण आपणंक चाकिरी विषय रे चिंतित थिले, तेबे जदि आपणंकु अन्य एक चाकिरीर प्रस्ताव मिले, तेबे आपण बहुत खुशी हेबे। आपण आपणंक पितामातांक सेवा पाई मध्य किछि समय बाहर करिबे। तेबे चालंतु जिबा परवर्ती राशि बिछा राशिर विषय रे।
ଆଜି ତୁମର କିଛି ନୂଆ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବ। ତୁମେ ତୁମର ମାଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ନେଇପାରିବ ଏବଂ ତୁମେ ତୁମ ଘରକୁ ଏକ ନୂତନ ଯାନ ଆଣିପାରିବ, ଯାହା ପାଇଁ ତୁମେ ଋଣ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବ। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମକୁ ତୁମର ବସ୍ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଅନାବଶ୍ୟକ ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଜଣେ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଭେଟି ଖୁସି ହେବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଧନୁ ରାଶିର ବିଷୟରେ। ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦୁର୍ବଳ ଦିନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ କାମ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଅସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାଗ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନୂତନ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଉତ୍ସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ଉଚିତ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମକର ରାଶିର ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମିଶ୍ରିତ ଦିନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ଭୁଲଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିପାରେ। ରାଜନୀତିରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦବୀ ପାଇ ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଏକ ନୂତନ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। କାହାର ଶୁଣା କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଟିକିଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସହଭାଗିତାରେ ଯେକୌଣସି କାମ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ହଇରାଣ କରୁଥିଲା, ତେବେ ଆପଣ ଏହା ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଦିନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ ଖବର ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକାଠି ବସି ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ମାମଲା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଛାତ୍ରମାନେ ବୌଦ୍ଧିକ ଏବଂ ମାନସିକ ବୋଝରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଯେକୌଣସି କାରବାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ଦେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ କାହା ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମୀନ ରାଶିର ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମ କରିବାର ଏକ ନୂତନ ଉପାୟ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ନୂତନତା ଆସିବ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଉପହାର ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପୁରୁଣା ରୋଗ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କାହା ସହିତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ବାଣ୍ଟିବାରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାକିରିରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦର କାମ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ଆଜି ଦିନର ସମସ୍ତ ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଏମିତି ସବୁଦିନର ରାଶିଫଳ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।